बेताल। कहानी गंधर्व सेन। सबुथर परि गछर बेताल सेमिति अलटा झुली रहिथिला। राजा विक्रम बेताल को आनिबा पई सेही गछ पाखकू गले। बेताल को गछरु ओल्हाई निज पिठीरे धरी साधु को आश्रम आड़कू अग्रसर हेउतांती। एबे बेताल विक्रम को आउ एक नुआ कहानी कहबाकू आरंभ कला। उज्जयिनी सहर रे जड़े धनी जमीदार रहुतला। तार गोटिए बोली पुओ थिला जार ना थिला गंधर्व सेन। गंधर्व सेन देखिबाकू खूब सुंदर थिला। तार सबु काम राजकुमार को परि थिला। उज्जयिनी रे सबु झियो माने ताको खूब पसंद करथिले आ भल पाउथिले, किंतु से कहा प्रति दृष्टि देउ नथिला। गंधर्व सेन माँ कालींकर जड़े बड़ भक्त थिला। सेतिपई प्रतिदिन से काली माँ को मंदिर को जाउथिला। दिने गंधर्व सेन मंदिर पूजा करी फेरिबा समय पाख पोखरी पाखरे किछि धोबा लुगा सफा करुथिले। सेमानंक भितरु गंधर्व सेन गोटे झियो को लुगा सफा करथुवार देखिला। से झियोटी खूब सुंदर थिला। धुबुणी होई मध्य राजकुमारी परी सुंदर देखा जाउतला। गंधर्व सेन माँ काली मंदिर पहाचर बसी झीटी को एकलहरे देखुला। ताको से धुबुणी झीटी खूब पसंद हैला आ ताको से मने मने भल पाईगला। सबुदिन पर गंधर्व सेन माँ काली मंदिर को पूजा करने को आसतिला। पूजा सारी से पोखरी पाखक जाई से झीटी को खोजिला, किंतु से झीटी को आउ देखा पाइलानी। एमिति अनेक दिन बीतीगला। दिने गंधर्व सेन माँ काली को प्रणाम करी कहिला, माँ मु तोते भक्ति सहकारे आ पूजा करि पारुनी, कारण तुमे जानो मो मनटी से झियो पाखरे रही जाइछि। मु से झियोटी को भल पाउछि। काली माँ को प्रणाम करी कहिला, माँ गोटिए मास भीतर जदि से झियो सहित मोर बाहाघर हेले मु मो मुंड काटी तो चरण रे अर्पण करिवि। एमिति किछि दिन बीतीगला। एबे गंधर्व सेन दिन राति सबु समय रे से झियोटी को मने पकाउथला। प्रति मुहूर्त ताकू से झीटीर चेहरा देखा जाउतिला। जदि से झील कथा बापा माँ को कहले से माने धोबाघर झील भावी ता बाहाघर से झील सह करबा पई राजी हेबे नाही। एबे से झील कथा मन पकाई गंधर्व सेन खाइबा पीवा छाड़ी सेजरे रोगाग्रस्त होई पड़ी रहिला। पुअर एभली अवस्था देखी गंधर्व सेन बापा माँ किछि भी बुझी पार नथिले। सेथिपई से माने गंधर्व सेन बाल्य बंधु देवदत्त को घर को डाकिले। देवदत्त घर को आसी गंधर्व सेन अवस्था देखी बहुत दुख कला। गंधर्व सेन को कहिला, भाई कौन हेछि तुमरो, तुमे काहेकि एमिति करूछ, मते कुह कौन हेछि, मु तुमको साहाय्य करिवि। एबे गंधर्व सेन देवदत्त को घटिथिबा सब कथा कहिला। देवदत्त कहिला, चिंता करनी बंधु, से झियो जोठी भी रहुना काहेकि मु ताको खोजी बाहर करिवि। एकथा कही देवदत्त झीटी को खोजा बाहरी गला। पाखरे थिबा सबु लोकन को पचरा उचरा करी दिने देवदत्त से झील को खोजी बाहर कला। जानिबा को पाइला से झीटीर ना थिला रूपमती। देवदत्त रूपमतीर घर को गला। रूपमती और ता बापा को गंधर्व सेन विषय सबु कथा कहिला। गंधर्व सेन और रूपमतीर बाहाघर करबा पई रूपमतीर बापा को अनुरोध कला। देवदत्तर कथा शुणी रूपमती और ता बापा किछि समय चिंता कले आउ बाहाघर निमंते राजी हो गले। आउ शेषरे रूपमती गंधर्व सेन बाहाघर हो गला। एमिति किछि दिन बीतीगला। दिने राति रे गंधर्व सेन और रूपमती सोईथांती। से समय रे गंधर्व सेन गोटे स्वप्न देखिला। स्वप्न रे निजे निज को देखि कहिला, गंधर्व सेन तू रूपमती को बाहा हेलु, किंतु तू मां को आगे प्रमाण करथिलु रूपमती को बाहा हेला परे तू तो मुंड को काटी मां को चरण रे अर्पण करिवु। तू एकथा भूली गलु। तू जने स्वार्थपर, मिछुआ, धोकेबाज। हठात गंधर्व सेन निद भांगी गला। उठी कहिला, ना मु मिछुआ नुह, मां को देथिवा कथा मु निश्चय पूर्ण करिवि। काली मंदिर को जाई मां को चरण रे मु मो मस्तक को अर्पण करि आसीबि। ता परदिन गंधर्व सेन देवदत्त और रूपमती को साथी ने मंदिर को जीवा पई कहिला, किंतु गंधर्व सेन माँ काली पाखरे करिथिबा प्रमाण कथा काहाको भी कहि नथिला। एबे से माने माँ काली मंदिर को गले। मंदिर रे पहुंची
ଗନ୍ଧର୍ବ ସେନ ଦେବଦତ୍ତକୁ କହିଲା, ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇ ନ ଫେରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଏଠାରେ ରୂପମତୀର ଯତ୍ନ ନେବ। ଏବେ ଗନ୍ଧର୍ବ ସେନ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲା। ଦେବଦତ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ ସେନ କଥାରେ ରାଜି ହୋଇ ସେଇଠି ରୂପମତୀ ପାଖରେ ରହିଲା। ବହୁତ ସମୟ ହୋଇଗଲା। ଗନ୍ଧର୍ବ ସେନ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ପଦାକୁ ନ ଆସିବାରେ ଦେଖି ଦେବଦତ୍ତ କହିଲା, ଗନ୍ଧର୍ବ ସେନ ପଦାକୁ ଆସିବାରେ ଏତେ ବିଳମ୍ବ କାହିଁକି କରୁଛି? କ'ଣ ହେଇଛି ତାଙ୍କର? ଏକଥା ଭାବି ଏବେ ଦେବଦତ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ ସେନକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲା। ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ଗନ୍ଧର୍ବ ସେନର ଶରୀରରୁ ମୁଣ୍ଡ କଟା ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଏହା ଦେଖି ଦେବଦତ୍ତ ଖୁବ୍ ଡରିଗଲା। ଦେବଦତ୍ତ ଏକଥା ଜାଣିପାରୁନଥିଲା ଯେ ଗନ୍ଧର୍ବ ସେନ ଏମିତି କାହିଁକି କଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଏସବୁ କେମିତି ଘଟିଗଲା? ଏବେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ମୁଁ ହିଁ ତା ମୁଣ୍ଡ କାଟି ମାରିଦେଇଛି, ମୋତେ ହିଁ ସବୁ ଦୋଷ ଦେବେ। ମୁଁ ରୂପମତୀକୁ ଏକଥା କେମିତି ବୁଝେଇବି? ଏସବୁ କଥା ଭାବି ଦେବଦତ୍ତ ଖୁବ୍ ଡରିଗଲା। ଏବେ ଦେବଦତ୍ତ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ଖଣ୍ଡାଟିକୁ ଉଠାଇ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ କାଟିଦେଲା। ବହୁ ସମୟ ଗଲା ପରେ ଗନ୍ଧର୍ବ ସେନ ଆଉ ଦେବଦତ୍ତ ପଦାକୁ ନ ଆସିବାରେ ଦେଖି କ'ଣ ହେଇଛି ଭାବି ରୂପମତୀ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଗଲା। ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ଗନ୍ଧର୍ବ ସେନ ଓ ଦେବଦତ୍ତଙ୍କ ଦୁହିଁଙ୍କ କଟା ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ପଡ଼ିଛି। ତା ସ୍ୱାମୀର ମରିବା ଦେଖି ରୂପମତୀ ଭାବିଲା, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିନା ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚି କ'ଣ କରିବି? ମା କାଳୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲା, ହେ ମା, ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ। ଆର ଜନ୍ମରେ ଗନ୍ଧର୍ବ ସେନଙ୍କୁ ହିଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ପାଇବି। କହି ତଳେ ପଡ଼ିଥିବା ଖଣ୍ଡାଟିକୁ ଉଠାଇବା ସମୟରେ ମା କାଳୀ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ମା ରୂପମତୀକୁ କହିଲେ, ତୋ ଭକ୍ତି ଆଉ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ତୋ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲି। ଏବେ କାଳୀମା ରୂପମତୀକୁ କହିଲେ, ତୁ ଏ ଦୁହିଁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯୋଡ଼ି ରଖିଦେ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦାନ ଦେବି, ପୁଣି ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନ ଫେରି ପାଇବେ। ମା କାଳୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ରୂପମତୀ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଗନ୍ଧର୍ବ ସେନର ମୁଣ୍ଡ ଦେବଦତ୍ତର ଦେହରେ ଆଉ ଦେବଦତ୍ତର ମୁଣ୍ଡ ଗନ୍ଧର୍ବ ସେନର ଦେହରେ ଯୋଡ଼ିଦେଲା। ମା କାଳୀ ଏବେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦାନ ଦେଇ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ଏବେ ରୂପମତୀ ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଲା। କାହାକୁ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବ? ଏଠାରେ ବେତାଳ ତା କାହାଣୀ ସାରି ବିକ୍ରମକୁ ପଚାରିଲା, ବିକ୍ରମ, ଏବେ ତୁ କହ, ରୂପମତୀ କାହାକୁ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବ? ଦେବଦତ୍ତର ଦେହ ଆଉ ଗନ୍ଧର୍ବ ସେନର ମୁଣ୍ଡ ଲାଗିବା ମଣିଷକୁ, ନା ଗନ୍ଧର୍ବ ସେନର ଦେହ ଆଉ ଦେବଦତ୍ତର ମୁଣ୍ଡ ଲାଗିଥିବା ମଣିଷକୁ? କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ? ରାଜା ବିକ୍ରମ ନୀରବ ଥିଲେ। ବେତାଳ କହିଲା, କହ କହ ବିକ୍ରମ, ଉତ୍ତର ଜାଣି ତୁ ଯଦି କହିବୁନି ତେବେ ମୁଁ ତ ମୁଣ୍ଡ ଫଟାଇ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେବି। ବିକ୍ରମ କହିଲେ, ବେତାଳ, ରୂପମତୀ ତାକୁ ନିଜର ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ହେବ ଯାହାର ଦେହରେ ଗନ୍ଧର୍ବ ସେନର ମୁଣ୍ଡ ଲାଗିଛି। ବେତାଳ କହିଲା, ଏ କଥା ଭୁଲି ଯାନି ବିକ୍ରମ, ଗନ୍ଧର୍ବ ସେନର ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଦେବଦତ୍ତର ଦେହ ଲାଗିଛି। ଏବେ ବିକ୍ରମ କହିଲା, ଏହା କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନୁହଁ, କାରଣ ଗୋଟିଏ ମଣିଷର ଶରୀରର ମୁଖ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି ତା ମସ୍ତକ। ସେଥିରେ ହିଁ ସେ ମଣିଷର ପରିଚୟ ମିଳେ, ନା କି ତା ଶରୀରରୁ। ଯଦି ରୂପମତୀ ଦେବଦତ୍ତର ମସ୍ତକ ଆଉ ତା ସ୍ୱାମୀର ଶରୀରକୁ ବାଛେ, ତେବେ ତା ସ୍ୱାମୀର ପରିଚୟ କେବେ ବି ପାଇପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ରୂପମତୀ ଦେବଦତ୍ତର ଶରୀର ଆଉ ଗନ୍ଧର୍ବ ସେନର ମସ୍ତକ ଲାଗିଥିବା ମଣିଷକୁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲା। ବିକ୍ରମର କଥା ଶୁଣି ବେତାଳ କହିଲା, ବାଃ ବିକ୍ରମ, ବାଃ, ସତରେ ତୁ ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧିମାନ ରାଜା। କିନ୍ତୁ ତୁ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ କରିଦେଲୁ। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ତୁ ଗୋଟିଏ ବି ଶବ୍ଦ କହିବୁନି। ତୁ ମୁହଁ ଖୋଲିଲୁ, ଏବେ ମୁଁ ଚାଲିଲି। ବେତାଳ, ବେତାଳ, ବେତାଳ। ଏବେ ବେତାଳ ବିକ୍ରମର ପିଠିରେ ଉଡ଼ି ସେ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲା। ବିକ୍ରମ ବେତାଳର ପଛେ ପଛେ ଦୌଡ଼ିଗଲେ ବେତାଳକୁ ପୁଣି ଆଣି ସାଧୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ନେବା ସକାଶେ। Thank you for watching. Like, share, subscribe. Porshuma Malgapadi.